Sop manuke Nagaland TV te swagat kuri ase. Moila naam ase Rovinyo Lama. Arab nihan sai se ajila exclusive khobor. Inner Wheel Club para Dovinala Junction Dimapur te auto driver aru passenger karne waiting shed banai dishe. Itu Inner Wheel Club to khali maki khan pra chalai ase koikena janai dishe. Waiting shed to 5 din te hi banai dishe koikena jani paise. Inner Wheel pra banai dia waiting shed to Assistant Deputy Commissioner Atoka Aye pra inaugurate korise. Aji Inner Wheel Club Dimapur tahan pra auto drivers khan karne waiting shed ekta dedicate donate kurise to itu inaugurate kurule as a chief guest ami khan laga ADC sir Atoke ai tai aigena thagise tai lore janibo tai bi kinega kotha itu de kinega tai ki ase tai la message to amela message to beshi simple ase beshi khushi pa ase Inner Wheel Club khan ge eman time digena jog digena इमान मन देगे ना पब्लिक वेलफेयर करेंगे particularly auto drivers करेंगे इनका एक वेटिंग शेड बनाई दी से आज इनॉग्रेट कर दी से इधर अपना अमी तो होले तो खान के थैंक्स करो करेंगे ऐसे और अमीला रिक्वेस्ट तो होले दूसरा माने खान भी इनका उलाएंगे ना अमी खान बेटर दिमापुर करेंगे बेटर स्टेट करेंगे इनका रास्ता उलाएंगे ना मदद बाजी को उठाइले बेसी बाला আছে কইনা এটো আমিলা মেসেজটি এটো আছে আচ্ছা স্যার আলাগ এনজিওস খান কে তো আপনি কিবা মেসেজ আছে আলাগ এনজিওস খান কে নাই আমি আগে তো কোয়ান না they can সব they are doing excellent job in their own respective ways তো বেশি খুশি আছে আমিলা রিকোয়েস্ট হলে দিমাপুর ভাল থাকিব লাগিব আমি খান সব ভাল কৰিব লাগিব আৰু স্টেট ভাল থাকিব লাগিব আমি খান সব খুশি থাকিব লাগিব और पारातक तो होले आमी खान की पार्टी छोटो मोटो डंगर के होवे मदद को पारा खान पब्लिक करेनी सोसाइटी करेनी दुकुर दिले बेसी खुशी আছে थैंक यू सर तो आमी खान लोरे ते एडीसी सर अथोके आई ताई थागिसे तो तखन नितु ताइला को थाइ सबते अलग सब मानु भी मिली कि आमी खान दिमापुर के सिटी के ভাল একটা বানাবলে পারবো সব মানুষ মিলি কিনা এনে কোছে আমি খান লোরে ইনার উইল লাগা প্রেসিডেন্ট তাই এতে আছে আমি খান মিসেস সঞ্জুক্তা ভট্টাচার্য তো আপনি খান ইতু কিটা স্টার্ট কৰিছিলে আৰু কেনেকা ইতু আইডিয়া দু পাইছে ওকে actually ইয়াতে নাগামিস্তে কব আচ্ছা actually I used to see the ladies pregnant ladies waiting for the auto here and then I used to feel very pity for them that in spite of the heat and the rain they had to wait for their turn so this thought came and then I consulted our secretary Nidhi Modi and our members that we can construct a shade over here so that they can sit and wait for their turn so gradually because we have to work with a very limited resource so we tried contacting many of the people here and then we tried to manage it within a very short span of time within a period of 5 days we made this shed possible and now it is all here you can see that now it will benefit the autowalas in particular and the citizen of Dimapur in general so I really feel at peace after coming here and seeing the completion that we worked for it and now it is really a success and then I hope that in the future also we do such venture and the public of Dimapur will be there always to help us. The administration also helped us a lot. DC sir, Administrator DMC, they also they also supported us. Even the autowalas they supported us. Thank you so much. আচ্ছা আপনি খান ইতু 5 দিনতে বানাই দিছে Only 5 days, yes. আচ্ছা তো এইটো একটা কোশ্চেন আছে ইটো বানাবলে আপনি কান বাজেট খরচা পানি দইলে কেনেকা জমা কৰিছে অলপ জানিব পাৰিব হয় হয় মহান তো না নিজৰ মেম্বাৰ পৰাহে 5000 কন্ট্ৰিবিউট কৰি থাকে ক্লাবতে তো এটো বাজেট মহান কাউন্ট কৰিছে around 80000 it will be so we counted our budget we talked with the treasurer Shobha Jain and we found that the money was available so we can do this our 10 years last project so that it can be sent to our district as the first project of the next tenure it happens like that in our club so it is
the money is from our pocket. We negotiated with all the people, and then they also gave us some discount in everything, whether it is paint, whether it is tiles, whether it is cement. Every people, they gave us discount. We paid from our pocket, but the people, businessmen in Dimapur, they helped us by reducing the rate. Even the mason, the fabricator, they also helped us. The wage, they reduced it, and they helped us in this way. So this way it came out. আৰু একটা কথা ফাইনাল কোৱেশ্চন আপনি গানলা ক্লাবতে খালি মাইকি গান একলা আছে কি why Only ladies. It's a ladies club. Actually, it started in Manchester with the wives of the Rotarians. But now it is an individual club with more than 1 lakh members. And it is an international club. It is available all over the world. If you Google it out, you will find that Innerville Club of Dimapur is an autonomous club. Yes. one message to the woman ना नागालैंड का सब माइकी खान के एकता मैसेज अपनी कोई दिवी तो पैंडेमिक टाइम चली है तो एकता मैसेज की है अपने से प्रेसिडेंट Yeah, I have already written the message here. I will read it out. The message is, she leads the world, make her world happier and a safer place. Thank you. আপনি ইতুকে নাগামিস্তে কই দিব পারবো হয় পাৰিব মই নাগামিজ ক'ব পাৰে মাইকি খানে এইটো ৱৰ্ল্ডকে লিড কৰি আছে তো আপনি খান মোতা খানকে মেছেজ দিয়া আছে কি এইটো ৱৰ্ল্ডকে একটা খুশি লাগা আৰু একটা সেফ প্লেস বনাই দিবি সো দ্যাট মাইকি খান মন খুলি কিনে না আৰু সেফ ফিল কৰি কিনা বেৰাব পাৰে নিজৰ মনতে কি কাম কৰিবলৈ মন যায় ইটো কৰিব পাৰে সেফ ফিল কৰিলেহে তাখান কৰিব পাৰিব ইটোৱে মেছেজ আছে So thank you, Mrs. Sanjukta Bhattacharya, President of Innerville Club Dimapur. So, আমি kan itu message to ile সব মানুহ বি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি একটা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট লাভি আছে না আৰু মাইকী আমা খানকে এনকাৰেজমেণ্ট দিয়া লাভি আছে আৰু মাইকী মানুহন বি কাম কৰিব পাৰে আৰু তাখান 5 দিন দি এইটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিছে এইটো বি একটা বেছি ডাঙৰ চেলেঞ্জিং কথা আছে চ' আমি খান নদী এইটো ৰিপৰ্ট আছে কেমেৰা পাৰ্চন মিষ্টাৰ চিং ফম আৰু latest news, breaking news, interviews kan so পাবলৈ কাৰণে ফলো আপ কৰি থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি থ্যাংক ইউ ইটো আছে আপনি খানলা আজিলা এক্সক্লুসিভ খবৰ আগে আপডেট কাৰণে চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি